Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم جبت لكم فرض ثالث. تحاولوا الإجابة طبعا وفي la vidéo prochaine راح نعطيكم التصحيح. Juste à côté de Tipaza, c'est en l'ancienne ville romaine qui est inscrite parmi les meilleurs endroits touristiques dans le monde. Bon, là il y a un touristique endroit. D'abord, pour découvrir la ville, il faut entrer par un immense parc où le touriste trouve les ruines romaines dispersées par une riche végétation. De plus, l'amphithéâtre, qui était un sanglant lieu de combat entre les hommes et les bêtes féroces, lions, tigres, avec ses gradins antiques, charme les visiteurs. Enfin, en descendant vers la mer, le promeneur admire les vastes maisons, la cour tapissée par de superbes peintures et de petits thermes, hammamat, où les chefs romains prenaient leur bain. Ainsi, Tipaza vous promet d'une promenade inoubliable. نشرح النص إلى اللغة العربية. Juste à côté يعني بجانب تيبازا المدينة تمتد المدينة القديمة التي سجلت ولا التي تعتبر من بين أجمل المناطق السياحية في العالم. أولا لاكتشاف المدينة يجب الدخول في حظيرة كبيرة حيث السائح يجد الآثار الرومانية يتخللها غطاء نباتي غني. بالإضافة المسرح الذي كان عبارة عن مكان دامي لمعارك تدور بين الرجال والحيوانات المتوحشة مثل الأسود والنمور. Avec ses gradins antiques charme les visiteurs يعني التي تسحر زوارها. Enfin أخيرا عندما نذهب إلى البحر المتنزه ستعجبه المنازل الكبيرة جدا والساحات المفروشة برسومات رائعة وأيضا الحمامات الصغيرة حيث كانوا مسؤولي ولا رؤساء الرومانيين يأخذون حمامهم هناك. وهكذا فإن تيبازا تعيدكم بنزهة لا تنسى. Lis le texte attentivement plusieurs fois. هذه نصيحة لازم تقرأ النص عدة مرات حتى تتوضح المعاني. Bon, compréhension de l'écrit. Première question. Ce texte est de type هذا النص من نوع explicatif à visée argumentatif يعني شرحي حجاجي ولا narratif à visée argumentatif ولا سردي بهدف الإقناع ولا descriptif à visée argumentatif يعني وصفي بهدف حجاجي. Deuxième question. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? ما هي الفكرة المدافع عنها من خلال الكاتب? Troisième, quel est le thème de ce texte? ما هو موضوع هذا النص? Quatrième, relève dans le texte 3 mots appartenant au champ lexical du tourisme. استخرج من النص 3 كلمات تنتمي إلى الحقل اللغوي لكلمة tourisme. tourisme يعني السياحة. السؤال الخامس. Trouve dans le texte 2 mots de la même famille que se promener. جد في النص كلمتين من نفس عائلة se promener. قلنا les mots de la même famille يعني عندهم le même radical. هنا نحذف la terminaison اللي هي er. هذاك الباقي لازمني نلقاه في كلمات أخرى يعني نفس الكلمات فقط التغير سيكون يا إما عنده بريفيكس يا إما عنده سوفيكس. هذا نخليه لكم ليكم. بالنسبة للشون لكسيكال الحقل اللغوي هما مجموعة كلمات تنتمي إلى نفس الموضوع اللي هو السياحة.
هنا 6 répond par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. À l'antique Tipaza, يعني في Tipaza القديمة. L'amphithéâtre était un sanglant lieu de combat entre les hommes. Il n'y a pas de plantes. لا توجد نباتات. هنا الامفيتياتر المسرح كان عبارة عن مكان دموي يتعارك فيه الإنسان مع يعني يتعارك فيه الناس. Il n'y a pas de plantes. لا توجد فيه غطاء نباتي. Il y a des hammams où les chefs romains prenaient leur bain. 7e, relève 2 adjectifs qualificatifs et une proposition subordonnée relative. استخرج من النص صفتين و proposition subordonnée relative. قلنا la proposition subordonnée relative يا إما تبدأ بكي يا إما نلقاو فيها أو اللي عندها l'accent يا إما فيها دون que etc. نبحث في النص. 8e, complète أكمل. Au niveau des hammams, les chefs romains venaient prendre leur bain. Venaient prendre leur bain. هنايا الجملة تبدأ au niveau de hammam. كانت des hammam رجعناها de hammam. Ça veut dire رايحين نكتبوا الجملة في نخلي لكم الإجابة. ما نعطيكمش الجواب. Production écrite. أصلا البداية تاع الجملة توضح السؤال. عندنا au niveau de hammam le كانت les رجعت le. Production écrite complète l'introduction et la conclusion de ce texte. حنا عندنا le développement رايحين نكتبه puisque المحور الأول والمحور الثاني يتعلق بالمقدمة تاع النص الحجاجي والخاتمة أيضا. إذا هنا المطلوب مقدمة وخاتمة. L'introduction et la conclusion. La première partie et la dernière partie. Alors عندنا نقراو الحجج les arguments اللي عطانا باش نعرفوا علم من راهو يحكي ثم نعطي votre point de vue ou votre avis ou etc. ou la thèse. Le thème et la thèse. المقدمة قلنا فيها le thème et la thèse. D'abord sa grotte magique à Aokas avec ses peintures fascinantes charme les visiteurs. يعني أولا مغاراتها العجيبة تاع أوكاس برسوماتها الساحرة تسحر الزوار. هذه الحجة الأولى. شوفوا الحجة الثانية باش نعرفوا علم من le thème. En plus, le touriste sera émerveillé par la fameuse colline. بالإضافة السائح سيكون معجبا بالهضابات الرائعة يما ولا الجبال ولا القمم تاع يما غورايا. alors يما غورايا تعطينا اسم المدينة. En effet, c'est un endroit pour contempler la mer bleue dans le nord et la ville dans le sud. في الحقيقة ولا في الواقع هو مكان للتمتع بالبحر الأزرق في الشرق والمدينة في الجنوب. Enfin, les belles chutes يعني الشلالات الرائعة de درقينا à l'est. الشلالات تاع درقينا الموجودة في الشرق avec ses eaux douces بمياهها العذبة constitue un lieu paradisiaque pour baigner et s'amuser. يشكلان مكانا يعني يشبه الجنة paradisiaque جاية من paradis pour baigner للتحمم والاستمتاع. alors تبقى لكم هنا la conclusion رايحين تكتبوها نتوما. Bonne chance et merci.